आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। 13,300 मजीद डबल बेडरूम्स की तकसीम का 21 सितंबर से होगा आगाज। वजीर KTR ने आला सतही इजलास में तबादले ख्याल के बाद किया ऐलान। असम्बली इंतखाबात के लिए तैयारियों का फौरी आगाज किया जाए। रियासती सदर BJP किशन रेड्डी ने आमिला के इजलास से किया खिताब। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस 4 अफराद जेर हिरासत। तिलाई जेवर के सर्ख में मुलविस बैन रियासती टोली गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। वजारत बलदी नज़्म व नस्ख तेलंगाना हुकूमत ने खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हदूद में तरक्याती कामों को यकीनी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस सिलसिले में रियासती वजीर P. अजय कुमार ने नुमाइंदगी की थी, जिस पर रियासती वजीर KTR ने मंजूरा लेटर उनके हवाले किया। मज़कूरा फंड तेलंगाना अर्बन फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत मंजूर किया गया है। रियासती वजीर P. अजय ने इस सिलसिले में वजीर KTR से इजहार तशक्कुर किया है। रियासत की यूनिवर्सिटियों में कॉन्ट्रैक्ट असास पर काम कर रहे टीचर्स ने उन्हें मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज जारी रखा है। इस सिलसिले के तहत निज़ाम कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में खदमात अंजाम दे रहे कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा ने एहतजाज करते हुए रैली निकाली और गन पार्क जाने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बनाया। पुलिस ने फौरी तौर पर एहतजाजियों को हिरासत में लिया। एहतजाजी टीचर्स ने कहा है कि वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में वादा किया था, ताहम वो अब वादा खिलाफी पर उतर आए हैं। అధ్యాపకులమండి గత 3 నెలల నుంచి మేము నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక 4 రోజుల నుంచి పెన్ డౌన్ అండ్ షాక్ డౌన్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. మేము 3 నెలల నుంచి చాలా మా పనులన్నీ చేసుకుంటూ విధులన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేసి తర్వాతనే మా నిరసన తెలియజేసినాం. అధికారులకు మంత్రులకు అందరికీ చెప్తా ఉన్నాం. చేస్తాం అనుకుంటూ వాళ్ళు టైం పాస్ చేస్తున్నారు, కానీ మాకు ఇప్పటివరకు ఏం పాజిటివ్ ఏం రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. ప్రతి మనిషికి ఓపిక లెవెల్స్ ఉంటాయి. 3 నెలలు ఆగినాము, తర్వాత ఇప్పుడు మాత్రమే మేము పెన్ డౌన్ అని ఒక 3 డేస్ నుంచి చేస్తూ ఉన్నాము. దానికి కూడా మాకు అధికారుల నుండి ఎక్కడి నుంచి కూడా ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. ఈరోజు పొద్దున్న మేము ఇక్కడ నిరసన కార్యక్రమం చేయాలనుకున్నప్పుడు మా కాలేజ్లో డాక్టర్ వేల్పుల కుమార్ని అరెస్ట్ కూడా చేశారు. అంటే మేము అధ్యాపకులం, మా టీచర్స్ ఎంతోమంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. మమ్మల్ని దొంగల్లాగా ఇట్లా చుట్టూ కవర్ చేసేసి మేము ఏదో తప్పు చేస్తున్నట్టు చేయడం చాలా బాధగా అనిపిస్తుందండి. అందరినీ చేసినప్పుడు ఓన్లీ యూనివర్సిటీ టీచర్స్ని ఎందుకు చేయరు? మేము అడక్క ముందే మీరే చేస్తామన్నారు. మీ మాట మీద మీరు నించోకపోతే, మీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన పాయింట్ని మీరు కరెక్ట్గా చేయకపోతే వెళ్ళి ఎవరికి చెప్పుకోవాలా? మీరే కదా స్టేట్కి పెద్ద, అందరికీ చేస్తున్నారు కదా. ఓన్లీ మా మీదనే ఏంటి ప్రాబ్లం? మేము ఓన్లీ 1445 మెంబర్స్ ఉన్నాం. అది ఇది అని తాత్సారం చేసుకుంటూ ఎలక్షన్ టైంకి తీసుకొచ్చింది. ఇందులో కొంతమంది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ అని బడ్జెట్ అని ఉన్నాం. సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మాకు ఇంతకుముందు చీటింగ్ జరిగింది. 3 ఇయర్స్ సెపరేట్గా పెట్టి శాలరీస్ తక్కువ వచ్చి అట్లా కూడా ఇబ్బంది పడ్డాం. ఈరోజు గన్ పార్క్ దగ్గర మేము ప్రోగ్రాం తలపెట్టాం. పోలీస్ అధికారులతో మాట్లాడాం. వాళ్ళు ట్రాఫిక్కి అంతరాయం లేకుండా, ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా మీరు చేసుకోండి అని చెప్పారు. కానీ పొద్దున్నే కాలేజీకి వచ్చి నీతో మాట్లాడేది ఉందని బయటికి పిలిచి సిఐ గారు మా యొక్క అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ వేల్పుల కుమార్ గారిని తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేసి అబిడ్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టిరు. అట్లనే సికింద్రాబాద్ PG కాలేజ్ నుంచి వస్తున్నటువంటి
కొద్దిమంది మహిళా అధ్యాపకులను కూడా అరెస్ట్ చేసి తీసుకుపోయి సైబాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టడం జరిగింది. ఇది ముమ్మాటికి తప్పు. డెమోక్రటిక్ ఫ్రేమ్వర్క్లో అత్యంత ప్రజాస్వామికబద్ధంగా మా యొక్క రెగ్యులరైజేషన్ ప్రాసెస్ని ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ చేయాలనే కోరికతోటి మేము ప్రభుత్వాన్ని అడగడానికి అమరవీరుల స్తూపం దగ్గర 2 నిమిషాలు మా యొక్క డిమాండ్ని మేము విన్నవించుకోవడానికి సీఎం గారికి విన్నవించుకోవడానికి పోతామంటే रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने कहा है कि 13,300 मजीद डबल बेडरूम्स की तकसीम का 21 सितंबर से आगाज किया जाएगा। इस सिलसिले में तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में वजीर के.टी. ने रियासती वज़रा, अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल और ज़िला कलेक्टर्स के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और ऐलान किया कि 21 सितंबर से 13,300 डबल बेडरूम्स का अलॉटमेंट किया जाएगा। दूसरी जानिब रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी जी किशन रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में आम मिला के इजलास से खिताब किया। उन्होंने आने वाले इंतखाबात की तैयारियां करने की भी हिदायत दी। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के.टी. रामाराव ने जुमे के रोज़ हैदराबाद रंगारेड्डी के वज़रा और अराकीन असम्बली और कौंसिल के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की तकसीम और खुरा अंदाज़ी के दूसरे मरहले का आगाज़ जारिया माह की 21 तारीख को होगा, जिसमें 13,300 मुस्तहिक़ीन को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुसनदी के अतराफ़ की अराज़ियात पर कब्ज़ा करने वाले अफराद को वहाँ से हटाते हुए उन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। के.टी.आर. ने बताया कि गृह लक्ष्मी स्कीम भी साफ और शफाफ तौर पर अमल में लाई जा रही है। इस इजलास में रियासती वज़रा टी. श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, मजलिसी अराकीन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, मोहम्मद मौज़म खान, जाफ़र हुसैन मिराज, रुकन खानसास कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में पार्टी के आमिल कायदीन के हमरा इजलास मुनक़िद किया। 17 सितंबर को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से परेड ग्राउंड पर मुनक़िद होने वाले इजलास के इंतज़ामात के अलावा आने वाले असम्बली इंतखाबात में पार्टी के इंतखाबी मंशूर की तैयारी का जायज़ा लेते हुए उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि वो दिसंबर में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात की तैयारियां अभी से शुरू कर दें और अपने अपने हलक़ों में सरगर्म हो जाएं। किशन रेड्डी ने बताया कि पार्टी उम्मीदवारों का इंतखाब आला कमान करेगी। इस इजलास में बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण, कौमी नायब सदर बीजेपी D.K. अरुणा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर व BRS क़ायद टी. नागेश्वर राव 17 सितंबर को हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले जलसे-आम में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। उनके इस फैसले से BRS को ज़िले खम्मम में बड़ा झटका लगा, क्योंकि टी. नागेश्वर राव की सियासी तारीख़ ये रही है कि वो किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता हों उन्हें कामयाबी हासिल हुई और वो खम्मम की आवाम में भी काफ़ी मकबूल हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने साबिक़ वज़ीर टी. नागेश्वर राव से मुलाकात करते हुए उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की तरगीब दी थी। बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने वरंगल पहुंचकर वहां पर पुलिस की जानिब से 2 तालिबे इल्मों को जो शदीद ज़ख्मी किया गया था उनसे मुलाकात की। उनकी इयादत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि PhD के तलबा ने अपने मसाइल को लेकर जमहूरी अंदाज में एहतजाज किया था, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठियों का इस्तेमाल करते हुए शदीद ज़ख्मी कर दिया।
और उन्हें हिरासत में लेते हुए दवाखाना जाने की बजाय घंटों पुलिस स्टेशन में ही महरूस रखा, जबकि शाम के औकात में FIR दर्ज की गई और MGM दवाखाने के तमाम डॉक्टर्स दवाखाने से चले जाने के बाद उन्हें दवाखाना ले जाया गया। बीजेपी कायद रघुनंदन ने इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। నేటి బాలలే రేపటి పౌరుల దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటే ద డెస్టినీ ఆఫ్ ఎ నేషన్ ఈజ్ డిసైడెడ్ ఇన్ ద 4 వాల్స్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ అని చెప్తాడు స్వామి వివేకానంద. అక్కడి నుంచి ఇక్కడి దాకా ఈ దేశ భవిష్యత్ అంతా కూడా ఈ విశ్వవిద్యాలయాలకు వెళ్ళి వచ్చేటువంటి మా విద్యార్థి సోదరులు మాత్రమే. అట్లాంటి వాళ్ళ పట్ల మీరు ప్రవర్తించినటువంటి తీరు బాధాకరం. సిపి గారు, బాధ్యత గల్లోళ్ళు, చదువుకున్నోళ్ళు, ఈ దేశానికి భవిష్యత్ అనుకున్నటువంటి విద్యార్థుల పట్ల తెలంగాణ పోలీసులు ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి తీరు పూర్తిగా మీరు పునరాలోచించుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను సిపిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. రింగ్ టోన్ పెట్టుకున్నది ఏంది సిపి గారు? మీ రింగ్ టోన్లో ఏముంది? భద్రత మాదే, బాధ్యత మాదే. ఎవరికి ఇస్తున్నారు మీరు భద్రత? ఎవరికి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు బాధ్యత? ఎవరిని మీరు క్రిమినల్స్గా చిత్రీకరించాలనుకుంటున్నారు? కోర్టు కంటెంప్ట్ కేసులు ఉన్నటువంటి వీసీ గారిని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటారు. పర్సనల్గా తప్పులు చేసిండని FIRలు ఉన్నటువంటి వీసీ గారిని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటారు. ఎవరినైతే మీరు ముద్దాయని ఆరోపించి ఎవరి మీదనైతే మీ వరంగల్ పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలనో ఆయనను మీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటే మీ కింద ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు ఆ వీసీ గారి మీద ఏం నివేదిక రాస్తారు, ఏం కంప్లైంట్ రాస్తారు అనేది ఒకసారి సిపి రంగనాథ్ గారు సమాధానం చెప్పాలి. ఎందుకు మీరు RMO గారిని పక్కన కూర్చోబెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది? ఎందుకు మీరు సాక్ష్యాలని ఎలిబిని సృష్టించుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనేది కమిషనర్ గారు చెప్పాలి. అధికారం ఉందని, యూనిఫామ్ ఉందని మేమేం చెప్తే అది చెల్లుబాటు అవుతుంది అనుకుంటే మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి సిపి గారు. మీరు మాట్లాడుతుంది వరంగల్ గడ్డ నుంచి. ఈ గడ్డ నేను ఇందాకే చెప్పినట్టు రాణి రుద్రమ వారసుల్ని అన్నటువంటి గడ్డ. సమ్మక్క సారలమ్మలకి CCS मलकाजगिरी जोन ने कुशाईगुड़ा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकिली खरीद व फरोख्त में मुलविस 4 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 2.5 किलो गांजा और दीगर अशिया बरामद की। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा DS चौहान IPS ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। इसी तर्ज पर केसरा पुलिस ने तिलाई चेन और तिलाई जेवर का सरखा करने वाली बैन रियासती गैंग का पर्दाफाश किया और 4 अरकान को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से पुलिस ने 50 लाख रुपए मालियती सरखा शुदा अशिया भी बरामद की। इस केस के सिलसिले में भी कमिश्नर पुलिस DS चौहान ने मीडिया को तफसील बताई। 2 किलो 500 ग्राम गांजा एक 4 एक्यूज से पकड़ा गया। इसमें ये खास बात ये है कि जो मेन एक्यूज है यशवंत गौड़, वो ऑटोमोबाइल थेफ्ट ऑफेंडर था, वहां से उसको गांजे की आदत पड़ी। गांजे की आदत पड़ने के बाद जो बाकी के 3 जो हैं इसमें सुरेश, धनंजय और युवराज, ये चारों लोग गांजा की रेगुलरली कंज्यूम करते थे। रेगुलर कंजम्पशन के बाद चारों लोगों को कोई नजदीकियां बढ़ने के बाद में ये यशवंत ने इनको ख्याल दिया कि हम ही खुद जाके गांजा लेके आएंगे तो अपने गांजे का खर्चा भी निकलेगा और बाकी लोगों को भी बेचेंगे। तो इसके तहत ये लोग इच्छापुर जाके वहां पे एक सोर्स से मिलके 2.5 किलो गांजा एक ट्रेन से श्रीकाकुलम से यहाँ लेके आ रहे थे। उस वक्त हमारी पुलिस ने, CCS पुलिस ने, DCP क्राइम साहब ने उनको पकड़ा। ये लोग गांजा जो वहां से लाते थे वो खुद कंज्यूम करते थे और 10-10 ग्राम के पैकेट बना के लोगों को भी बेचते थे। रही हैं उसकी वजह से भी बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, सबको पता है। तो तुरंत उस पर फोकस करके एक्यूज को पकड़ना, जो उसमें गैंग है उसको पकड़ना और एक्यूज की जो जिनके यहाँ से प्रॉपर्टी चोरी हुई है उसको वापस दिलाना, ये भी एक पुलिस का प्रिवेंशन और डिटेक्शन क्राइम के तहत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए हमारे इंस्पेक्टर कीसरा वेंकैया ने एक इम्पॉर्टेंट गैंग को पकड़ा है, जिसमें 4 लोग थे। जो पहला एक्यूज है वो चेन्नई से है, रामकृष्णन। इसने वहां बाकी लोगों से मिलकर 4 लोगों का गैंग तैयार किया और एक सिंगल केस में इन्होंने 370 ग्राम्स 370 ग्राम सोना और पूरा लॉकर उठा के ले गए। वो इंफॉर्मेशन उसमें A3 ने प्रोवाइड की थी और जो विक्टिम था जिसके यहाँ से चोरी हुई वो उसी का दोस्त था A3 का। तो इस तरीके से इन्होंने करीब 22 चोरियों को अंजाम दिया। उसके तहत इनको पकड़ने के बाद में 680 ग्राम्स गोल्ड ऑर्नामेंट, 2479 ग्राम्स सिल्वर ऑर्नामेंट्स, बाकी सभी आइटम्स जो आप देख रहे हैं वो सब तकरीबन 50 लाख की प्रॉपर्टी बरामद हुई है। और इसमें से 4 एक्यूज को रामकृष्णन, गोविंद
महेंद्र पवार और संतोष, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऊपर जो हमारा फोकस है राचाकुंडा पुलिस का, क्योंकि उसकी वजह से आपने इससे पहले भी देखा है कि बहुत लेडीज की चेन स्नैचिंग होने के बाद उनके सेंटिमेंटल इफेक्ट होते हैं, उस पर कंटिन्यूअसली हमारी ड्राइव चल रही है। उसके तहत हमारा जो इरादा है वो ये है कि अगर तुरंत इंफॉर्मेशन आने के बाद में 24 घंटे के अंदर एक्यूज पकड़े जाना। इस केस में कल ये जो एक्यूज है वो एक चेन स्नैचिंग करीब 1 बजे इंफॉर्मेशन एक आई, एक ओल्ड लेडी से, वो पोचमपल्ली एरिया में कत्ती दिखा के, नाइफ दिखा के चेन स्नैचिंग करके भागा। इमीडिएटली पूरा पुलिस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट किया गया। डीसीपी क्राइम साहब खुद सीन पे पहुंचे, एडिशन डीसीपी क्राइम और लोकल पुलिस दोनों की, यादाद्री पुलिस प्लस एलबी नगर पुलिस, सभी जगह नाकाबंदी करके इस एक्यूज को 5 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लिया गया। उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के थोड़ा सा सीसीटीवी कैमरा की मदद लेके एसएचओ अब्दुल्ला फॉर्मेट ने उस एक्यूज को पकड़ा। तो अहम मुद्दा है वो ये है कि जो ब्लास्टिंग की बहुत सारी शिकायतें पब्लिक से और बाकी लोगों से भी आ रही थी कि रेजिडेंशियल कॉलोनीज में, कमर्शियल एरियाज में दिन टाइम, कभी कभी रात के टाइम में अचानक ये लोग जो है ब्लास्टिंग करते हैं, और ब्लास्टिंग करने के बाद में उससे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ, नुकसान और परेशानी होती है। कई बार ग्लास टूट जाते हैं, कई बार वो पत्थर उड़ के किसी को लगता है। तो ये इस तरह की इलीगल जो एक्सप्लोसिव है उसका चाहे तो किसी के पोजेशन में हो या उसका यूज हो रहा हो या कोई सेल कर रहा हो, इसके तहत हमारी 1 महीने से मुहिम तेज की गई है। उस मुहिम के तहत तकरीबन 4-5 केसेस ऐसे पकड़े गए हैं जहां पे या तो एक्सप्लोसिव के यूज की परमिशन ही नहीं ली गई थी, और या परमिशन ली गई थी तो जो साइलेंट ब्लास्टिंग की परमिशन थी उसके बजाय ये जिलेटिन स्टिक को यूज किया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ लोगों को हो रही थी। तो इसी के तहत ये 2 एक्यूज को छोटूपल पुलिस, यादाद्री पुलिस ने, इंस्पेक्टर रमेश ने पकड़ा। ये दोनों लोग इलीगल तरीके, गैर कानूनी तरीके से जिलेटिन स्टिक डिटोनेटर सप्लाई करते थे, जिसके तहत सारी इलीगल ब्लास्टिंग होती थी। तो मेरा पब्लिक को और बाकी सभी लोगों को, आप लोगों के जरिए एक इल्तिजा है कि ये एक्सप्लोसिव कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत खतरनाक हो सकती है। इसका पोजेशन या यूज बहुत ही सावधानी से और हैदराबाद के नवाही इलाके निज़ामपेट में अपार्टमेंट में सांप के पाए जाने से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में एनआरआई कॉलोनी के अपार्टमेंट में 9 फीट का सांप दाखिल हो गया था। मकीनों में सनसनी देखी गई और फौरी सांप पकड़ने वाले को तलब किया गया और सांप को पकड़ा गया। कुछ देर के लिए अपार्टमेंट में बच्चे भी खौफजदा देखे गए। तीन दिन कबल तनख्वाहों की मुबैना अदम अदायगी को लेकर खुद को पेट्रोल डालकर जलाने वाला होमगार्ड रविंदर डीआरडीओ अपोलो हॉस्पिटल कंचनबाग में इलाज के दौरान आज सुबह फौत हो गया। रविंदर की नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि तनख्वाहों की मुबैना अदम अदायगी के बारे में रविंदर अपने दफ्तर पहुंचा था, जहां उसने तनख्वाह ना मिलने की शिकायत की। अहदेदारों की तरफ से इत्मीनान बख्श जवाब ना मिलने पर रविंदर ने पेट्रोल डालकर वहीं अपने आप को आग लगाई थी। उसे फौरी तौर पर बचाने की कोशिश की गई, ताहम वो 75% झुलस गया था। पहले उसे उस्मानिया ले जाया गया, बाद में उसे डीआरडीओ अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने अहकाम जारी किए हैं कि कोई भी होमगार्ड किसी भी तरह के जुलूस या एहतजाज में शामिल नहीं होगा। उन्होंने हकाम को होमगार्ड की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत दी है। నా భర్త 17 ఏళ్ళు సర్వీస్ సిన్సియర్గా చేసిండు. నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి, నా కొడుక్కి గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి. మాకు ఎవ్వరు ఆధార్ లేదు, ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం వాళ్ళే చూసుకోవాలి. నా కొడుకు కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి. ఎవరైతే నా భర్త ఇద్దరు పేరు చెప్పిండో వాళ్ళిద్దరిని ఖచ్చితంగా శిక్షించాలి. ఇందులో ఎవరెవరు ఉన్నారో అందరు బయటికి రావాలి. అక్కడ ఏం జరిగిందని సీసీ ఫుటేజ్ నాకు కావాలి బయటికి, నాకు తెలియాలి. నా డిమాండ్ ఇదే.
కదమ్మా వీళ్ళిద్దరూ ఇలా మాట్లాడారు. ఒక్కటికి 10 సార్లు చెప్పిండు నా భర్త. మీడియా కూడా మీకు పంపించినాను. నా భర్త 10 సార్లు చెప్పిండు. ఇదే హాస్పిటల్ పైన నాకు చెప్పిండు. నా చేతిలో చెయ్యేసిండు. నేను వస్తా, పిల్లలు జాగ్రత్త, వాళ్ళిద్దరు నన్ను ఏ చేసి వాళ్ళిద్దరిని వదిలిపెట్టగాని నా చెయ్యేసి చెప్పిండు నా భర్త. నా భర్త చేసిన తప్పేందో తెలుసా? సిన్సియర్గా డ్యూటీ చేయడం. నా భర్త చేసిన తప్ప అదే. సిన్సియర్గా డ్యూటీలు చేయొద్దు, చేసి ఇట్లా అయిపోతారు. ఇట్లే ఫ్యామిలీ బయట పడుతుంది. ఎవ్వరు దయచేసి డిపార్ట్మెంట్ సిన్సియర్ డ్యూటీలు చేయకండి అన్న. చేసిన అలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది అన్న, చేయకండి. డ్యూటీ టైం టు టైం మాట్లాడకండి. कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मुताल्लिक़ा डिवीजन्स में आवामी भलाई के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर किशनबाग डिवीज़न हुसैनी पाशा ने हुकूमती स्कीम मनाउरू मनाबड़ी का जायज़ा लेने की गरज से असद बाबा नगर में वाक़ सरकारी प्राइमरी स्कूल और आंगनवाड़ी स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने असातिज़ा से मुलाकात की और बच्चों में फुट प्लेट्स की तकसीम भी अमल में लाई। उनके हमरा इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मौज़म खान साहब ने परसों मीटिंग लिए थे पूरे तकरीबन बहादुरपुरा के कारपोरेटर्स की, जो कह रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जैसा कि बल्दिया के काम करते हैं वैसे ही स्कूलों में भी जाके एक बार विज़िट करना बोलकर, स्कूल में जो कमी है, जैसा कि गवर्नमेंट से फूड्स आता है मगर इत्तेफाक गवर्नमेंट स्कूल में प्लेट्स की कमी थी और बोर्ड्स की कमी है और बेंचेस की कमी है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज प्लेट्स बांटे गया है असद बाबा नगर प्राइमरी स्कूल में। यहाँ के बच्चों के लिए मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, मौज़म खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बच्चों की तकलीफ़ देख के ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बोले कि बच्चों को प्लेट्स और बोर्ड्स और बेंचेस की कमी है बोलकर, तो मेरे साथ इब्तिदाई सदर मोतमदीन मिलकर असद बाबा नगर प्राइमरी स्कूल में आज प्लेट्स की तकसीम अमल में है। 120 प्लेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से इस बच्चों को खाने की सहूलत है मगर प्लेट्स न होने की वजह से बच्चे बहुत मुश्किल में थे। तो मैं यहाँ के हेडमास्टर से भी मिला और यहाँ के स्टाफ से भी मिला। इंशाअल्लाह ताला जो द गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क की जानिब से और डाटा लीड्स और इन ओल्ड न्यूज़ के इश्तराक से पोल चेक इलेक्शन 2023 का पहला सेशन सेंट मेरी कॉलेज वाक़े यूसुफगुड़ा में अमल में आया। वादे है कि नवंबर-दिसंबर 2023 में 5 रियासतों तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में असम्बली इंतखाबात मुनक़्क़िद होने वाले हैं और इस तनाज़ुर में मज़कूरा ट्रेनिंग सेशन रखा गया था। सहाफ़ियों, फैक्ट चेकर्स और रिपोर्टर्स ने इस सेशन में हिस्सा लिया, जबकि सेशन में मारूफ सहाफ़ी सुधाकर रेड्डी उडुमुला के अलावा सासे बिस्वास, मैनन वर्षाट, राकेश डबुलू, रवि राज, भारत गुंजानती और दीगर ने दिए गए उन्वानात के तहत खिताब किया। इब्तिदा में परुल गोस्वामी ने खैर मकदम किया, जबकि डॉक्टर चैरोल क्रॉस प्रिंसिपल सेंट मेरी कॉलेज ने कॉलेज का तारुफ भी पेश किया। Whether it's in the cities or anywhere in the country, we found people to be more comfortable speaking in terms of in front of a phone camera, maybe because they're already used to doing video calls or talking to their their family and friends, recording videos on the phone. So it doesn't seem like a new experience, and it's easier to get them more comfortable, to get more genuine bites or help them get to more ease. Whereas if you were doing a setup, documentary setup, which also has its own value,
Mobile journalism is a great way to get into the heart of the voting issues that are most important for different communities. These are stories that many of you will already be working on. St. Mary's Junior College started in the year 1982. It was in Himayatnagar, now moved to in Hyderabad. We'll know about it. Just 40 years plus now. మీ టాపిక్స్ మీ చెప్పే కాంటెంట్ అంతా కూడా చూడడానికి ఇష్టపడతారు, రైట్? సో ఆ క్యూరియాసిటీని డ్రైవ్ చేయాలంటే దే ఆర్ 2-3 ways. ఒకటి, యువర్ టాపిక్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ఐఎమ్ కమింగ్ టు యూ, ఆర్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ఐఎమ్ కమింగ్ అండ్ వాచింగ్ అవుట్ యువర్ కాంటెంట్. నెంబర్ 3, at the same time you have a certain format that is extremely interesting for me. అంటే మీ ప్రెజెంటేషన్ కాదు, మీ టాపిక్ కాదు, బట్ ఐ కమ్ టు యూ బికాజ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇప్పుడు పాడ్కాస్ట్ అనే ఫార్మాట్ ఉంది, ఇంటర్వ్యూస్ అనే ఫార్మాట్ ఉంటుంది, లేదంటే ఆ టాపిక్ ఆఫ్ Sancta Maria International School in Faridabad. Apart from that, we have 2 more international schools coming up. One is a sports school, Schola Maria Sports School, international school again. It is coming up here closer to Hyderabad. It's in Chilakur. And another international residential school coming up in Aero City at Shamshabad Airport, which will be functional very soon. Apart from that, we have a couple of other projects which is in the initial stage. It's planning to come up very soon. Well, St. Mary's College was founded on the principles to deliver quality education or based on ethical values or by political parties and politicians targeting opponent political parties and politics. See, if you go to Facebook ad library, though actually initially we thought we would have investigating Telegram, investigating WhatsApp, investigating Facebook pages, part of the curriculum, but I was told it would be a larger, GNI is going to come up with more detailed, because it's just for 40 minutes this session, so detailed program wherein you can get in newer areas of investigating, because WhatsApp is the place where more than anywhere else misinformation is being spread. So Telegram, WhatsApp and Facebook pages, I'm not going to touch that, but if you can see, I was investigating other day a Facebook page from that's called Corruption North. Then it is linked to a corruptionnorth.com website. That website is actually from one side, but it's being run from Mumbai. Then we did some geo. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। 13,300 मजीद डबल बेडरूम्स की तकसीम का 21 सितंबर से होगा आगाज। वजीर KTR ने आला सतही इजलास में तबादले ख्याल के बाद किया ऐलान। असम्बली इंतखाबात के लिए तैयारियों का फौरी आगाज किया जाए। रियासती सदर BJP किशन रेड्डी ने आमिला के इजलास से किया खिताब। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों डिवीजन्स में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़। गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस 4 अफराद ज़ेर हिरासत। तिलाई जेवर के सरख में मुलविस बैन रियासती टोली गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन-अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।